Hello guys, magandang gabi guys. Ning dapit sa kagabion guys, nag-inom jud mi og gabon. Kay pagkatog nawa jud guys, kay sige ra jong kaulan. Inom mi og gabon. Ibutang init tubig guys no. Siya gabon, ibutang na mog init na tubig. Na mao ni siya guys. Ang init kaayo pa no. Init pa jud, init pa. Guys na kay pagkatugnawa kay sige ra jong gaulan diri para mainitan among tiyan guys, inom na lang mi aning gabon, gibutang init tubig nya. Napa jud mi diri kuan guys bisita butterfly guys, gabi pa ni siya. Naara gyapon siya diri na nagkuan ra gyud siya, nakadikit ra gyapon sa kurtina. Butterfly, init kaayo guys, amo ang ininit tubig, ibutang nga gabon kay para mainitan amon tiyan, kay bugno kay panahon. Ay sige rag ulan initan akong tiyan guys sa gabon. Kumusta naman mo din guys, mga friends, the princesses. Gabi guys, tugnaw kayo. Gabi na guys, gabi na. Gabi na jud.